बर्तमान आह्वान करी श्रीमती प्रलिप्ता मिश्र असिस्टेंट डायरेक्टर SCRT से धन्यवाद अर्पण कर मिश्र समस्त को नमस्कार। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद ओडिशा तरफ मुझे प्रलिप्ता मिश्र सह निर्देशक आपण मैंने समस्त को 51तम राज्यस्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024-25 अवसर में आंतरिक शुभेच्छा तथा अभिनंदन जनाऊँगी। जेकोसी गोटे कार्यक्रम हो विद्यालय स्तरीय हो जातीय स्तर हो समस्त योगदान निहाती आवश्यक करें। तेणुक मुझे समस्त को अनुरोध करी आम समस्त गोटे करताड़ी हो समूह करताड़ी समस्त समस्त योगदान ये रही। तो आम जो तीन दिन तक अनुष्ठित होगा ये प्रदर्शनी आम प्रथम पक्ष सफलतार सहित चढ़ी पारिचु एवं आम सुंदरी जन के भल पाऊ जाए कंता आसवा तो बोल भाई प्रेम से लुकी लुकी कोड़ी तुलाना मोना
দেবী মোমবাতি সকল বান্ধির কথা যমুনা কান্দুচি বল বল কদম্ব কান্দুচি কান্দে যশোমতিপুর আচ্ছা আচ্ছা যমুনা কান্দুচি কদম্ব কান্দুচি কান্দে যশোমতিপুর রাধানয়নরু নীর ছাড়ি জীব ঘর দ্বার যমুনা কান্দুচি কদম্ব কান্দুচি যমুনা কান্দুচি महादानी कन्नड़ गीत गुटे गामा बतरा बतरा आसु ना पूरा क्लियर क्लियर गुटा गुटा बोल भाई प्रेम से राधे श्याम निज हाथे मांस रांधी बोल बोल पाट महाराणी बाढ़ी देले अतिथिकु स्वर्ण मात्रे आणी निज हाथे मांस महाराणी बाड़ी देले अतिथिकु सन मात्रे रसमंडली रे अच्छा अच्छा राधा
বতরা বতরা বসিছন্তি শ্যাম ঘন বল দেখ কেড়ে ভাবন শ্যাম দেখ কেড়ে ভাবন যদি রঙ্গসভা ন করিব ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମାୟା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲି ଧରିରାଜ ଦରମା এই ছোট দেবস্যটা গোপপুরରୁ ଆସିନାହିଁ ତ ନା ନା ଏ ହେଉଛି ମୋହର ମାୟା ରୂପ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୀରବଂଶାସୁର ହେଲେ ଝୁଲ ନିତାଇ ଝୁଲ ଗାଇ ଗାଇ ଉଭୟ ଦେବସ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବ କଂସ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକ ଅଛି ବତ୍ସ କଂସ কথা দেউচি গড়াই বল মন পাশরে বনাহি পুরা ধীরে ধীরে কথা দেউচি গড়াই মন পাশরে বনাহি কলি যুগরে নদিয়া পুরে বল বল কলি যুগরে নদিয়া পুরে জনমনি বিমুহি তুম নাম বিষ্ণু প্রিয়া তুমনি মাই তুম নাম বিষ্ণু প্রিয়া তুমনি মাই মন পাশরে মন পাশরে নীল আকাশে কৃষ্ণ বলবো বাউলে কৃষ্ণ জনমে কৃষ্ণ মরণে বি কৃষ্ণ বল বল জনমে কৃষ্ণ মরণে বি কৃষ্ণ